बेड़ा बिलर जो पाड़ भूत बचे तार छाती अच्छी ना दिखा दिखा ए सोला रे ए बाबा छोड़ो तो ड्रेस टा भारी पड़ला ना कि तो छाती ना है ना कि ना ठीक अच्छे ना पूरा ठीक जो भाई तो छतु नथिला आम 2 प्लेट आनिक छतु खाईदे तापर कटलेट मांगे कटलेट दियो छतु कूलेलानी तो से आसते देखाई जो सांगसाथी सब खाईदे कहीं आम जेहेतु घर पाख छुआ सब दियो कटलेट दियो जीव बैंकॉक गने तो इच्छा पूर्ण भाई को केंद्र एबेटर मुंटुआ कलर हेलिकॉप्टर बोल जाए कलर 7 करोड़ हाँ तोर स्वप्नटा पूर्ण हम तो मुंडर खाली 5 लाख टका तो मुंडर 2 कोटी टका मिले तो मुंडर 5 कोटी टका ना 5 लाख टका तो मुंडर पड़ो तू बैंकॉक जीव ना स्विट्जरलैंड जीव ना केट जीव खाई मसाज खाली मसाज उपर कथा 5 लाख 5 लाख बॉडी मसाज फुल्ली मसाज ठीक है आम आज सकाल सकाल भिकनाई मु आसचे पुहा नापी कहीं जेहेतु कार्तिक मास तो पुहा घर बाड़ी गोटे कार्तिक मास गोटे फिल्डटा अलग नुहे हाँ आपर शीत दिन है परिष्कार परिच्छन्न सब घर बाड़ी सफा करी गोटे अलग प्रकार पूरा फिटिंग करी गोटे गछपत्र लगाती गोटे अलग प्रकार माने तार फिल्डटा हुए हाँ किंतु गाँव एति फायदा टाउन एटा पाइबनी केबे भी हाँ एटा सब पुहा पड़ी एटा बिलाती सेटा कोबी बाइगण छुटिया छुटिया एटा गोटे बिलाती गछ कि देखने कोई परिवा को बिलाती गछ बोली कोई परिवनी ना एटा गोटे साग गछर को देखा एटा आउरी सब तांकर हणा है कि खत फत दिया है पड़ी एटा गोटे मंजी किछि पड़ी। हेलो फ्रेंड जय श्री राम वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग केमती अच्छे आपने आशा करते समस्ते भलरे थे खुशी थे तो आज आम सकाल सकाल भिकनाई मु पूरा शीतटार फिटिंग होगी जैकेट फाकेट गुड़ी आस सारे कहीं आम आज आसचे पुहा नापी बहुत सारा ये पुहा पड़ी कोबी बिलाती बैगण सब बापा आसती नापी जेहेतु कार्तिक मास हेले पूरा सब तड़ातुड़ी होगी चाष गाँ गली एति अच्छी कि चाषबास समस्ते अल्प हो कि बेसी हो जहाँ जमी जगह अनुसार समस्ते करती तो आम सेमती चारा नापी आसचे चारा पुहा सब एका जिनस हाँ तो आम से आसचे बापा फी वर्ष आसती कि वर्ष फास्ट आम नुआ आसिले आउ जी डालिया जिनिया फुल फुल आम जा फार्म रू आने तो किंतु आम एथर आसचे नापी एठिकी आउ भाई से जाइए कौन गाँ आड़ को कॉल करके आसते कि भाई आसते आसला आमको चारा उपुड़की देवे आम नवा सकाल सकाल आसी पूरा मालिकर को पशिगला पुहा नहीं आसी कि पूरा खरा खाई खरा सकाल खराटा भारी मजा लगे हाँ तापर ठंडा को बर्तमान जो खराटा पड़ला कि पवन बंद ना पवन हल्लेवार किसी कमती लघुचाप हाँ बो कहला कि वर्षा भी होती पवनटा से कोड़ीटा 25टा लेखा उलो उलो 25टा पंथा 25टा बिलाती 25टा एतिक ना उलो 20टा दियंतु आउ ये 25-25टा दियंतु बाइगण 10टा खंडे दियो हां किलो 10टा उलो घिनि आनिबो 20टा बिलाती भी घिनि आइबो ते मोटा मोटा छाड़ छाड़ दबो कहले बंका बंका दबो ने बंका पुआ नहीं छ बंका नहीं जेबडा बड़ थिला सेबडा बंका थिला से चाली गेला ये जेबडा न कोटिबो डायरेक्ट सेबडा दबो कोटिबो नि बापू ना ना माने किसे को ना एपटे टिके नरम माटीटा आमर सेपटे टाण होउतरा माटीटा रुड़िया माटी टिके टाण आमर माटीटा सेपटे सेति पई मु कहू दबो टिके भलो जरक मो कोया कथा मंडाटा धरो हेइचे रो पुरा उडा इरको माटी अछि माटी दे गुडा गुडा खुली दबो गुडा थाहू ताकू टिके पानी दे दे कि बोतरी वाला मु पानी आज सकाळ दे दे के आस्ते नी आउ किछि होबन बोतरी वाला परे आउ गछटा को टे काटी के धीरे धीरे इरको बसे परिबो ना हां 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 सही रे तो हुए आना बिलाती गछ बड़ बड़ अछि मुदे गुटी छुटिया साइज तो कोया कथा ना मानी परसन ना ना तुम सेटा ना ना तो बुझुनु तो कोया कथा सेटारू 10टा दो एटारू 10टा दे दो बुझि परतो ना हां जरा डेंगा बेसी होबनी ना डेंगा सेति पाई मु कोन ना पुहा अछि से फुल करी कहले तेनु पुहाटा टिके धीर किना पानी दे देबो पानी दे कि इनको बसे दे कि छाड़ दो पानी दे देने से गछ उठी हम पई भाई एबे तोळु जंती बिलाती एबे जोना पड़नी एटा बिलाती बोली
ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ହେଇଛି ବୋଲି କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ବିଲାତି ବଡ଼ କହିବା କଥା ହଉଥିଲା ଖାଲି ଧୀର କିନା ବାପା ବସେଇଦେବ ସୋଚେନି ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ ଆରାମସେ ରହିଯିବ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଜାତି ବିଲାତି ବୋଧେ? ଦଉଛୁ କାହିଁକି ବିଲାତି ନାହିଁ ନାହିଁ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ବିଲାତି ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ଅଛି ଅଛି ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲାତି ଅଛି ହେଲା ମାନେ ତାଠାରୁ ବଡ଼। ଆମ ପାଇଁ ତୋଳୁଛନ୍ତି ବିଲାତି, କୋବି ନେବା, ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ତିନିଟା କୋବି ନେବା ଆଉ ବିଲାତି ଆଉ ବାଇଗଣ ନେବା। ଆମେ ଏଇ 4-5ଟା ଜିନିଷ ନେବା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ନର୍ସରୀ ଅଛି ଆମର ଫାର୍ମ ଅଛି ଟୁଆଁର ହେଇଛି ସେଠୁ ଯାଇକି ଆମେ ଫୁଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଲିଆ ଜିନିଆ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଅଛି ସେଠୁ ଆଣିବା। ଆଉ ଏଠି ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠୁ ଯାଇକି ଆଣିବା। ଝାଡ଼ିବୁ ଆଜି ଝାଡ଼ିଛି ଫୁଲ 20ଟା ଫୁଲ 20 ଟଙ୍କା 40 60 ବାଇଗଣ 10ଟା ନେବା ବିଲାତି 70 ବିଲାତି 20 90 ଏତିକି ନେବା ନାଇଁ କି ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଦେଖ ବୋଲିକି। ତମେ ଉଲକୋବି 25 ନା ଉଲ 20 ଫୁଲ 40 40 20 60 ବାଇଗଣ 10 70 ବିଲାତି 20 ଲ ଭାଇ ଧ 10ଟା ପୁଆ ଏପଟେ ସେପଟେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ବନ୍ଧା ଫୁଲ ସବୁ ଚାରା ପୁଆ ନେଇଗଲେ ଆଉ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପଳେଇଯିବା ନେଇକି ତାକୁ ଲଗେଇବା ଯାଇକି କାମ ସାରି ଦେଇକି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପୁଆ କଟିଯିବ ତେଣୁ ଯାଇକି ପାଗ ବି ଠିକ୍ କରିଛି ଆଗେ ଲଗେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଗଛ ଆସିକି ଲଗାଲାଣି ବିକ୍ରାଇ ଅଲରେଡ଼ି ଏସବୁ ଗଛ ଆଗେ ଏଇଟା ବନ୍ଧାକୋବି ଲଗେଇଲାଣି ତାପରେ ଏପଟକୁ ଫୁଲକୋବି ଲଗେଇବ ଏଟା ଶାଗ ଲଗାହବ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ଆଗରୁ ଆସିକି ଅଛି ଏପଟା ବିଲାତି ଲଗାହବ ଆଉ ବେଳତା ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଖେଳିତେ ଆସିନଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି କାହିଁକିନା କାମ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଏବେ ଆସିଲି ଆମ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କାଲି ବି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଥିଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପେନ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ଜୋର ପେନ୍ କରିଛି ମା ତେରୁ ନଉଟି ପଇଲା ଏଇଟା ପତୁଳି ପଡ଼ିଥିଲେ କରିଥାନ୍ତୁ ତୁ ଏଇ ଡିପ୍ସ ମାର ତୁ ପୁରା କହୁଛୁ ମୁଁ 150 ଥର ମାରିଦେବି 100 ଥର ମାରିଦେବି ତାପରେ ମୋର କିଛି ହେବନି ମାଲୋ हाँ इस ओरे बाबा मालो पूरा जैकेट फैकेट पिंधि बॉडी माने फुटी पड़ानी देखु ना देख 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 बॉडी कर फुटी पड़ानी देख इस सोला रे ये बाबा रे दे 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 मारा 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 बर्तमान आमर सुकुटा पप हाँ दे पपुला के हाँ अच्छी तोर तो 11 पैक भारी देखो पैकटा देखा हाँ ये बाबा रे हाँ ठीक है देखो बेसी जाक देनी देखो भाई दियो हां बस स्ट्रेट हो हाँ अच्छे बैंड करनी सपोर्ट को लेफ्ट राइट हाँ लेफ्ट राइट हाँ कोना लेफ्ट थारे राइट थारे उठो लेफ्ट पारियन कहीं सेडा पूरा एडा पूरा मुड़ीबो अंटा पोजीशन टा पूरा मुड़ीबो हां सेटा भी हुए हाँ है पूरा 10 थर कि 15 थर कंटिन्यू अंटा कहीं उठाऊ हसी ना हेनी रका रही जिम टा हेड साबा हेनी ହାତଟା କଣ ସେ ଛାଡୁ ଦିନେ ଏରକୁ ହେମି हाँ यार ठीक दे हाँ सहीटा थ बस सेमती थ आहरी आंठू गतिक मुह आनिबो चापी बुना हाँ चापिबो ଏ ତୁ ଏଇରକ ବସିବୁ ତୁ କଣ କହୁଛୁ କହୁଛୁ ତୁ କହ ଏଇରକ ଧରି ବସିବୁ
ତୁ ଏରାକା ଡାକୁ ତୁ ଏରାକା ଏଇ ଗାଁଟା ଉଠିଯିବ ହଁ ଲେମ୍ବୁ ଏଗାର ବର୍ଷ ଏଇରକ ଦେଲୁ ହଁ ଏଇରକ ହଁ 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 ପଛ ଉଠିବନି ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟା ଉଠିବନି ତା ଗାଁଠି ଉଠିଲା ତୋର ଗାଣ୍ଡି ଉଠିବନି ନା ତୋ ଗାଁଠି ତୁ ସମ୍ଭାଳ ନା ସିଏ ତା ଗାଣ୍ଡି ଉଠେ ନା କିଛି ଲାଭ ନା ମୁଁ ତ ସେ ଧରିଛି ତା ଗାଣ୍ଡି ଉଠିବ ତ ଆଣ୍ଠୁ ଯୋଡୁନୁ ଏରୋଟ କରୁଥିଲୁ କଣ ଏଇରେ ବସିବ ନା ଚୌକା ମିଳି ହଁ ଡିପଲି ଉଠେଇବା ବଡ କଷ୍ଟ ଭାଇ ଏଇରକ 15 ଦିନ ମାରି ପେଟ କାଢି ପଡିବ ମୁଁ ମାରିଦେବି ମୋର ଜଣା ପଡିବ 15 ଦିନ ମାରି କାଢି ପଡିବ ମୋର ବୈତେ ମାରଥିଲେ ନନା ଯାର ଯାଉଛୁ ଯାର କଟାସ ଜଗିତେ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ ନହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଦରୁଆନି ଠିଆନ୍ତି ନେ ବାବାରେ ତା ବଡିଟା ଦେଖ ତା ସୁଇଟରଟା ଖୋଲିଲା ଡରି ଯିବ ବିଆର ବଡିଟା ଇସ୍ ବାବା ଇଏ ଦେଖେ ଆମ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ପୁଅ ବାପ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏଟା ଦେଖ ମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଚେୟାର ହେଇପାରିବନି ଦେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଚେୟାର ହଣ ଏବେ ସବୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖଉଛନ୍ତି କାହାର କେତେ ବଡି ବାହାରିଲା ଦେଖା ଦେଖା ବେड़ा ବିଲରେ ଯେ ପାଳ ଭୂତ ବସେ ସିକି ତାର ଛାତି ଅଛି ଦେଖା ଦେଖା ରେ ବାବା তোর তো ড্রেস টা ভারি পড়লা না কিছু তোর তো ছাতি নাই না কিছু না ঠিক আছে না ঠিক আছে ছাতি ଅଛି ନା ପିଟିବ ନା ଅଛି ଇଏ କୁ ତାର ସେ ଯୋଉ ଇଏଟା ନାଇଁ ଯେ ତୁ ପାଗଳା କି ଆମେ ଭଲି ଖେଳ ସାରିକି ଆସିଲେ ମାର୍କେଟର ସବୁ ଯେତିକି କିଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ପିଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବାବାରେ ପୁରା କିଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ତ ଛତୁ ନଥିଲା ଆମେ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିକି ଛତୁ ଖାଇଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ କଟଲେଟ୍ ମାଗିବା କଟଲେଟ୍ ଦିଅ ଛତୁ କୁଳେଇଲାନି ତ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ସେତିକି ସବୁ ଖାଇଦେବା କାହିଁକିନା ଆମର ଯେହେତୁ ଘର ପାଖ ଛୁଆ ସବୁ ଦିଅ କଟଲେଟ୍ ଦିଅ चाट रो तमरा कटलेट ने भाई दीटा ने सस्ता बर्तमान 30 दियो 30 पीस माने आउ 2-4 दिन पर 10 टका 3टा कोबी 4टा कोबी आम कत बालो आम लगा कोबी आनियो दिन करे सेतन गुड्डा तरकेट जीव बैंकॉक ने तो इच्छा पूर्ण भाई को केंद्र एबेटर मोंटो कलर हेलिकॉप्टर बोलजे कलर लेवेंडरी यूनियन 7 करोड़ हां तोर सपनाटा पूर्ण होबो तो मुंडर खाली 5 लाख टका तो मुंडर 2 कोटी मिलियो तो मुंडर 5 कोटी टका ना 5 लाख टका तो मुंडर गुडियो तू बैंकॉक जीव ना स्विट्जरलैंड जीव ना केड जीव आई मसाज खाली मसाज कथा 5 लाख 5 लाख बॉडी मसाज फुल्ली मसाज 5 लाख टका खाइले हमर पेट फुलानी यहाँ पर खाइबा भाई चाट भाई आज दबो जे तू बैचलर पार्टी भाई आज बैचलर पार्टी देलु कि बे किससे कहीं यहीं पर ना एडा हेलानी चाट खाइबा पसंद आछला लाला ता किछ खाते दबो बे ये सब 30 टका देके मते 4 थर मना करले तू खाइबू खानी बोली मु करतुर दिन करे रनो करता आई तो 3 काढो गोटे दिन 7 करोड़ 2 कोटी मु जदी आ मुंडर 5 लाख टका मुंडर पडियो ताको सिखे देइछु मु एठी जे मिनि एठी 5 लाख टका दे हाव गेर खाली तार पासपोर्ट वीजा में एठी दे हला बैंकॉक पहुंचला पर मार्केट रू काम सारिक मु पळे आसला पर देखले बेलको बो बापा समस्ते शुइले से खाई बापा देह तो टे भल ना तो बापा बो खाई शुइले बो भी राति 4टा ठू 3:30 ठू उठला मत कहला 3टा बेले अलार्म देवाई 3टा बेले मुझे अलार्म देती से 3:30 बेले उठिकी तार जो गुरुवार से तार कम करता मो पिठा क्षीर उलकोबी आलू झोल करता आसिक खाईदेली आ पुहा चक्कर
ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ଚାଲିଗଲା ବେଳତା ଉଠିକି ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ ତ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସାରା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ତଥାପି ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରଖୁଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।